What's up guys, mga quick dito guys na makita dito ang maka-vlog guys. So na guys the Nilodan Biners the vlog guys. So what's up guys, yung mga vlogger guys sa tanan guys, and the Nilodan Biners guys, tanan dito guys, itong mga quick sa tanan guys ba guys, ito makita itong rubber tree guys, sigurado namin ay labag kita ninyo guys guys okay kay dire guys, kaya may problema dire guys, ano maka-vlog ko diri sa tanan guys, okay kani guys kay makauli daw ko diri guys, dugay kani guys, walking rami diri sa guys kita ng vlogger guys sa tanan dito guys yung vlog guys. So what's up guys, yun mga quick dito guys so karon guys, sarap diri guys mag vlog guys sa tanan dito guys yung makita guys ng mga vlogger guys, okay kani guys, from safety kani guys ba fights kani guys, yung mga suri dito guys, panalagsa guys ang Nilodan guys, itong waterfalls Nilodan Falls yung kasamahan dito guys, para kuan guys yung mga vlogger guys sa tanan dito guys, hinili ko dire guys, yung mga vlogger guys. So ito mga kuan dito kasama dito ngayon ito guys itong mga vlog guys, hari ko dire guys so ako si Dinja Sir guys, ang pinaka batang vlogger sa Nilodan. Naro ko dire guys, kay manglakaw ko dire guys, yung makita guys, mabili na akong mga kabong vlogger na si akong kauban guys, si Ate Jessica guys nga bahay guys, gwapahon siya nga vlogger guys. Ako si Ninja Slur, ang pinakagwapong batang vlogger. Ayading. So mo to guys, ni uli ko guys, kay murag ko ano ba guys ba, hapon na guys ba, mo gabiin na ni guys, live og diri ko mo, live og diri, mabot pa ko diri gabi guys sa laag pina na guys yung rubber tree dito guys sa tanan guys dito ang vlog guys. Yung ka-vlogger guys so karon guys, kay mag-vlog guys yung makita dito guys sa Nilodan Biners wali na mi guys, kay kuan gabi na guys murag kuan naman deron guys, hapit na alas 6 dito guys. Sigurado namin dito guys, sama natin dito guys. Balik na ta guys, yung makita dito guys
No? No. Okay, ini akong vlogger guys. Yung kita ang personal dito guys. Taran guys. Happy trip. Here's makita niyo guys. Hero dan biners guys. No. Waterfalls. Ang ganda ng rubber tree sa tanan guys. No. Ang gandang astig dito guys. Let me pak. No. Itong nilodan biners guys sa vlog guys. Taran guys. Dahil sa pagkita ninyo guys, gabi na sa tanan guys. No? No? Stig kayo din yung mga ka-vlog guys, no? Lit back. No. Yes, no. Ganang astig dito guys. No. Na makita yung nilulan guys. Taran guys. No. Hey, abot kami guys. Abot kami sa tanan guys. Abot ata. Ang gandang astig guys. Sa nirodan ito guys. Dito guys, naabot tabi guys. So naabot ako dili guys inyong balay dito guys, man akong balay guys no. So morat akong pag-vlog guys, happy video guys. Ampira mo guys, bye-bye. O gusto mo ba to? Yung dula dito guys, ikop game na spin comment.